Gago, long time na si Bay. Sa'yo na nag-reas. Oh shit. Nanang TV, diri Bay. The last time ng TV. Oh, ang bago. Uy, hindi ko gusto magpakasalog. Ayaw ko guys, every month, pregnancy scare, boy, shit. Ay, hala, may anak ko na. Uy, dapat mag-calendar ka na nga. Na naman ko yung flow. Yeah, Ready na. May flow. Matrak. Ang kalendar ano. Ako sa Di ba ice yung tea pineapple dyan diya kay Kamlo ka? Diba? Kaya mag-sweet. Lap-lap pa kami. Ano ba? Dito siya dala. Oh, sorry. Vet life. Wait a minute. Who are you? Koan. Nairo na ko. Stop it. Get some help. Parang ba? Kasi na-ask more. Kasi Kahagoy o kasakit. Kalingaw. Dili kayo. Ha? Dili kayo. Wala ko na nalingaw kay. Kay? Sige na lang kung tuon. Sabi mo. Really? Like everyday quiz, everyday... Ano? Hindi naman everyday na quiz, pero every week na quiz. Tapos, magsabay pag ito sa kadlaw, like 5 buo, 3, 4. Tapos may movie, pagkakaroon, tapos pagka-quiz, pagka-afternoon. Oh my gosh. I feel that. I felt that. So this time, nagsabot pa may kung unsa pa'y kulang and pila na ang among amutan. Then suddenly, na-chat si Ivan na naabot na siya sa room, hindi siya kasulod kay na-lock si Paul. Ay, video na to siya niya, eh. Uy! Daw. Nanood sa CRC ko. Si Ivan. Ba't nga dili siya mo? Uy, nanood sa CRC ko. Nga naman na. Video ko daw. Video ko na. Yan, dili ka mabri. Where go, bro? Guys, nalakan si Paul. Tapos iliso niyo to pagulog din sa left kaya para ma-unlock to unlock niya. Kung nakambili na ko ma Sir, madungog di mo dili. Good. Unahan tulak ang door. Itulak ang door, sir. Palihog lang. Itulak yun. O itulak, dili. Ipon, push. Tapos, iliso, palit ang katulak. Ikaw niya. Walang kubot, door lang.
One eternity later. Good evening, housemates! Sa inyong tatlong natitira, sino nga kaya ang susunod na lalabas at sino ang mawawalan ng pagkakataon para sa titulong Ultimate Big Winner? Ikaw ang nakakuha ng 8.28% of the text votes. At ikaw, ang aming tatanghaling third big placer. Congratulations! So, mao to guys, diri na CR na lock si Paul and Kuya is teaching us what to do if ever na may mga instances na sad na nato. And I want to thank you all for supporting Paul, especially mga kapamilya. Yes, thank you very Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration. The music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do, just pretending that we're cool. So tonight, let's go crazy, crazy. We only and never, never, never stop for anyone. The next day. So this time, padulong mi og Venezuela kay mag scooter mi dito ah. So mao to guys, fast forward na abot na mi og Venezuela. Enjoy kayo dre ah. Mag scooter ra jud among geto dre, and unfortunately wala mi ka video kay bawal daw magmulta daw pag makita sa marshal. Wala na sad ko ni risk video kay nalingaw ko overtake sa mga bike. Mga vet med. Wes. Ay magano to? Ay sige. 1, 2, 3. So mo to guys, na nauman na may scooter and pauli na mi. And I think it's time. See you next time sa Going Bulili. One, two, three.